वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे कि मीडिया को एक बड़े पैमाने के ऊपर नोटिस सर्व किए गए और उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो पाकिस्तान की अदलिया और कौमी इदारों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान के कुछ बड़े नामवर सहाफ़ी भी शामिल हैं और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान में इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ुद बड़े आर्टिकल 19 और 19A के हामी रहे हैं। हमेशा उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी आवाज़ उठाई है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत के अंदर JIT बनी है वो उन्हीं के कुछ फ़ैसलों को लेकर और उनके ऊपर जो तनकीद की जा रही है उस पे ये नोटिस सर्व कर रहे हैं। हमें जहांगीर जदून साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे हैं, कानूनदान हैं, वकील हैं। बहुत शुक्रिया जदून साहब। ये जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो इस वक्त सामने जो JIT बनी और उसमें कोई 115 के करीब जो है कि कुछ इंक्वायरीज आई, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, उसमें कुछ शायद फैसला किया गया है कि कुछ 60-65 के करीब जो जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट हैं उनको नोटिस किए जाएंगे और कुछ 13 नोटिस सामने आ चुके हैं अभी तक। ये आप समझते हैं कि इस वक्त इसकी ज़रूरत थी या जो इस वक्त फैसले हो रहे हैं उनके ऊपर जो तनकीद की लिमिट होती है उस लिमिट से वाकई ये सब लोग क्रॉस कर गए हैं, या आप समझते हैं कि शायद ये गैर ज़रूरी एक्सरसाइज है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो मतलब है एक जो किसी के खिलाफ अगर एक बंदे के खिलाफ नोटिस है तो उसकी स्टेटमेंट को उन्होंने साबित करना पड़ेगा कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो किस तरह सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान या इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन या किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। नंबर एक, देखिए ना, अगर कोई जजमेंट आती है तो जजमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। जजमेंट पे तनकीद करना तो बनता है आपका भी, मेरा भी, किसी भी। लेकिन एक जज को पर्सनलाइज अटैक जाती करना जी या जी उसको को इंसल्ट करना, उसमें अब इसमें ये पता नहीं है कि उन्होंने नोटिस जो दिए हैं उन्होंने क्या एलिगेशन लगाई कि आपने क्या किया है। वो जब तक वो सारे अब मतलब ब्लैंक बिल्कुल एक ही मतलब मद में तो हम नहीं कह सकते सब ने ये किया है, सब ने वो किया है, सब के नोटिस गलत हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि वो एक केस टू केस देखना पड़ेगा कि अगर किसी शख्स को मिसाल के तौर पर आपको नोटिस आता है तो वो ज़ाहिर है आप किसी मीडिया प्रोग्राम का कोई रेफरेंस देंगे, आपकी किसी वीडियो का, किसी आपके यूट्यूब चैनल में अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी एक ऑडियो वीडियो क्लिप का रेफरेंस ज़रूर देंगे कि आपने ये वाला जो क्लिप चलाया है ये आपने एक्सीड किया है, जो मीडिया की मतलब है आपने एक लिमिट है, तो वो लिमिट भी वो फिर बताएंगे कि ये लिमिट है। लिमिट तो वो नहीं सेट कर, लिमिट तो लॉ ने सेट की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट की है कि आपको आज़ादी है अनलेस कि आप एक सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ या किसी अदलिया या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करें। तो ये उसमें एक मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट में हम नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि हमारे सामने नहीं है वो चीज़। अगर एक बंदा कोई सामने आके ये कहे जी कि मैंने ये वाली स्टेटमेंट दी है, इसके एवज में नोटिस आया, तो उस पे डेफिनेटली आप और मैं फिर बहस कर सकते कुछ हैं। बात कर जो सकेंगे। नोटिस की जी जी, लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट एक है, बिल्कुल जैसे परफॉर्मा वो सा तो बना होता जेनरिक है। टाइप देखें, नोटिस अगर उन्होंने दिए हैं एक तो फिर हाँ वो जाहिर है वो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकेंगे नोटिस अगर हाँ। उन्होंने इस तरह दिए हैं, और उसमें अंदर ऑब्वियसली। जो एलिगेशन है वो भी यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको और रियासती इदारों को बदनाम करने की जो मिलिशियस कंपेन है वो है। और इंटरेस्टिंगली एक नोटिस के अंदर तो उन्होंने 30 फरवरी लिखा हुआ कि आप 30 फरवरी को पेश हों। तो वो लगता ही है कि जैसे बनी बनाई चीज़ें हों और बस उसके अंदर आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, उसके अंदर गलतियां भी हुई और वो जारी कर दी है। हाँ, ये हो सकता है ना। देखे ना, एक आप अगर मैं मुझे एक जजमेंट पसंद नहीं है, ठीक है, या आपको एक बंदा कोई राज करता है या अंडू, मैं उस पर कॉमेंट्स करता हूँ कि ये भी फलाने फलाने कानून, फलाने फलाने रूल्स या फलाने मीडिया की आज़ादी के खिलाफ है, ये हमारा हक है, ये तो कोई नहीं छीन सकता। अगर इसको छीनने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसके रिpercussion होंगे। ये तो सोसाइटी जो है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर यही होता है कि वहाँ पे जो एक आप तनकीद करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ज़ातियात की नहीं, किसी देखे ना, ये एक बात आप भी इसको मानेंगे, मैं भी मानता हूँ कि किसी की ज़ाती बिल्कुल। ज़िंदगी पे तबसरा करना या उसके किसी फैमिली को अटैक करना, ये महर में कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के खिलाफ, ठीक है, उसने कोई बात कही है, उस बात पे आप तबसरा करें कि ये बात आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। इसको एक मोरालिटी के जो है वो पैमाने पे आप परख सकते हैं कि ये इस तरह नहीं है। या मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी एक पार्टी से बदला नहीं लेना चाहिए कि पार्टी को डेमोक्रेटिकली वो इलेक्ट होना चाहिए, उससे नहीं लेना चाहिए। तो फिर हम साथ ही ये कहते हैं किसी पार्टी को ये भी कोई इजाज़त नहीं देता कानून के वो 9 मई की तरह वो हमले करें किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। तो ये एक हर चीज़ की एक हद होती है, उस हद से मेरे नहीं ख्याल में गुजरना चाहिए। लोग तजावज़ नहीं करना चाहिए। तो अब ये
دیکھنا پڑے گا کہ اس کے نوٹسز میں کیا ہیں، کس بندے کے خلاف کیا ایلیگیشن ہے. اگر وہ انہوں نے ویسے جنرک نوٹس بھیج دیے تو ظاہر وہ کورٹ کے اندر پھر اسٹے نہیں کر سکیں گے. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور ایون جو میرا کیس تھا اس کے اندر بھی جو فیصلہ دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ کسی کورٹ کی جانب سے کوئی کمپلینٹ بھی نہیں کی گئی کسی جج صاحب کی جانب سے بھی. اور اس کیس میں بھی ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو اگر چیف جسٹس صاحب کے خاص طور کے اوپر جو انتخابی نشان کا فیصلہ تھا یا ملٹری کورٹس کا فیصلہ تھا اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا تھا، جس کے اوپر یہ جواز بنا کے JIT بنائی گئی تھی. ابھی یہ جو سارے کے سارے معاملات ہوں گے، کیا عدالتیں یہ بھی اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ کوئی کمپلینٹ ہے یا نہیں ہے یا از خود کیا گیا، نمبر 1. اور نمبر 2، آپ کو یاد ہوگا بھی ماضی قریب میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، بہت سے ایسے ڈیسیژن سے پولیٹیکل کیسز کے اوپر بہت سی کرٹیسزم ہوا، سپریم کورٹ کے باہر سارا دن جو ہے کہ تقاریر بھی ہوتی رہی. تو کیا یہ بھی کوئی بہتر ہے کہ کوئی ریسٹرینٹ بھی اگر کیا جاتا ہے اس کے اندر، یا پک اینڈ چوز کریں کہ کارروائی کے لیے، تو پھر اس کی لیجیٹمیسی کیا رہ جائے گی؟ تو یہ 2 حوالے ہیں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں سپریم کورٹ کو تو یہ کام، سپریم کورٹ اس نے آپ کو بتایا کہ جب وہ ایک میڈیا کا فنکشن تھا، میں بھی اس میں موجود تھا، تو سپریم کورٹ میں تھے اطہر مرزا صاحب نے کھل کے بڑی اسپیچ کی. انہوں نے کہا یہ 19 اور 98 آپ کو حق دیتا ہے اور ڈیموکریٹکلی کسی جج کو جو ہے تنقید سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور وہ تنقید سے ہی جو ہے اگر میں ٹھیک کام کر رہا ہوں تو میرے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے تو مجھے اس سے خوف نہیں آنا چاہیے. تو اگر سپریم کورٹ کوئی اس میں انیشیٹو لے رہی ہے تو میرے خیال میں ان کو نہیں لینا چاہیے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہلے کس طرح آپ دیکھیں نا کہ اگر قاضی ویزا صاحب کے خلاف ریفرنس آیا ہے تو تمام بار کونسلیں بار ایسوسیشن کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے مطلب جتنی تنقید ہو سکتی ہے انہوں نے کہا یہ ریفرنس غلط ہے، ان کی فیملی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور تمام ججز پہ تنقید کرتے رہے. اور پھر جو 5 ممبر بینچ بنا تھا جنہوں نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا، ان پہ کتنی تنقید ہوئی ہے. یہ تو ساری پارٹیاں کرتی رہی ہیں، ججوں کے ایون ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے وہ ٹھیک کرتے رہے. ججوں کے فوٹو لگا کے لندن کے اندر جوتے مارتے رہے. یہ پارٹیوں کے جو ہے ایکٹیوسٹ تھے، وہ PTI کے بھی بعض اوقات، نون لیگ کے بھی لوگ جو ہیں، دیکھیں کسی پارٹی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ اتنی آپ پرسنلائز کسی پہ کرٹیسزم کریں. تو یہ تمام کے لیے ایک برابر ہی ہونا چاہیے کہ جو ججمنٹ ہے اس پہ آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے ایک میرٹ اینڈ ڈی میرٹس پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ ججمنٹ جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق نہیں ہے، یا ججمنٹ جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے اندر جو ایک ڈیموکریٹک نارمز ہونے چاہیے یا کمپٹیشن کا ایک عنصر ہے اس کے مطابق نہیں اترتی. تو یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جہانگیر جدنو صاحب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ اور یہ تھا کہ اس قسم کی تمام جو مقدمے بازی ہے اگر ان سے جان چھڑانی ہے کہ جہاں پہ سیاسی وکٹمائزیشن کی جاتی ہے یا کسی اور مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو پھر لا آف ٹارٹ یا ایسے ڈیمیجز کلیم کے لیے کیسز کرنے ہوں گے یا ان کو مزید مربوط بنانا ہوگا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جو میڈیا کی صورتحال ہے، آرٹیکل 19 ہے اور جو اتنے بھی یہ کیسز اور نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں، اس پہ ہم جو میڈیا ایز اے اسٹیک ہولڈر جو ہے اس کا پرسپیکٹو دیکھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.